رہو تو میں رہو دے آپ کی کسے بھی تھان دینا طارق جوید صاحب ٹھہر جائیں. طارق جوید صاحب آپ خاموش رہیں. ہے ہادیہ باجی محترم ہے. طارق جوید صاحب آپ نہ کریں بات. ہادیہ باجی جب بیٹھی ہوئی ہیں تو ہادیہ باجی کو بات کرنے دیں. ہادیہ باجی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی ڈانٹ سے بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, تو سچی بات ہے. نہیں تسی تے پیرے کامل کول بیٹھے ہو تے رہو گے انج کسے ہاں تھان جی, دینا لیکن تو بھی دے کتے نہ کر دے نہ کاٹ دے کسے تھان ہاں جگہ دیکھا نہیں رہنا یہ آپ کی باتیں جن سے بڑا نہ کچھ ہم آگا جو گیا سیکھتے ہیں. رہنا دے نہ تو پیچھے جو گیا رہنا دے کیا اس کا کیا جتھے مطلب بیٹھے ہو ہوا؟ نا ایتھے ہی بیٹھے رہ جانا جی آگے کا کیا مطلب, پیچھے کا کیا مطلب, کیا تاڑیاں آگاہ جو گیا نا پیچھے بجدیاں جو گیا؟ رہنیاں تواڈے تے جس راہ تے لگ پے ہو نا ٹر پے ہو اس راہ چوں حاصل کچھ نہیں جو ہونا کون سے, تو وہی تبھی تو میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اوپر آگے ایہو جڑی رائے راست پہ منافقت لے شروع کے آئیں. کیتی جے وہ جنہاں سب بایا ہوندا ہے تسی انہاں اور دے لائق طارق نہیں ہو جوید صاحب تہاڈی نہیں گل ہے, ٹھہر جو نا, وہ بیٹھے نے نا ہادیہ باجی, انہوں گل کر لیں دو یار, کی ہوئے گا ہادیہ نہیں باجی. طارق اسی جوید لیے میں صاحب نو کی ریکویسٹ کر ہضم رہا نہیں پی تھا ہوندی کہ میں ٹر جانی نہیں نہیں, آپ محترم ہیں, آپ بہت محترم ہیں. نہیں نہیں بالکل بھی نہیں, آپ جب بیٹھی ہیں تو کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, بے فکر رہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے سمجھایا نا کہ غلط رستے پر چل رہے ہیں, تو میں وہی آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور آپ کی ڈانٹ بھی میں تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سنتا ہوں, آج سے نہیں کتنے سالوں سے سنتے ہیں گھنٹے. اور آئے رستے پہ کیسے آنا ہے, کیا آنا ہے, میں سننے کو تیار ہوں. نہیں مجھے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی بڑے عقل مند ہیں آپ کو پتہ ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بہت عقل مند ہے باجی, یہ نہیں بہت نہیں عقل مند ہے. ضرورت سے زیادہ کیا عقل مند ہے نہیں, کیا میں کہہ رہا ہوں آپ کو کیا تھوڑی جی لگتا ہے عقل کہاں پر غلطی ہو رہی ہے بیچ اور دے. کیسے اب سیدھے رستے پہ آنا چاہیے, اب یہ کیا بڑے آپشنز ہیں. ہے کہ عقل ان سے شرماتی ہے. دودھ کو اگو تو کہتے نہیں ہو جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے نہیں لیکن آپ کو یہ تو پتا چل گیا نا کہ رائے رات سے بھٹک چکے ہیں, اب بھٹک لیکن میں چکے دودھ وہی کو بتا تو رہا ہوں کہ وہ پٹری سے اوپر گئے ہوئے ہیں یہ دودھ کو دودھی کہتا ہے. ہوں نہیں نہیں, بس اسی طرح کی رہنمائی بھی فرمایا کریں. کوئی اچھا اقتباس پڑھ کے سنائیں کہ مسیح موعود کا کوئی اچھی بات ہے مسیح موعود نے فرمائی ہے کس جگہ پہ, کچھ وہ پڑھ کے سنائیں ہمیں. کچھ لکھا ہے تازہ اگر آپ نے تو وہ سنا دیں. میں تو ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں حضرت مسیح موعود کو ہی میں سنائیں, سوچتی شیئر ہوں کریں کوئی بس کہ اچھی بات آخر ہے مجھے مسیح ان موعود کی کی. تحریر پہ کوئی اعتراض کیوں نہیں ملتا میں ہوں. نے تو 24 گھنٹے اب سننی اور پڑھنی شروع کر دیا ان کی بھائی تحریر محمد حسین, اور ہاں جی. جتنا میں پڑھتی ہوں نا اتنا میرا ایمان بڑھتا جاتا لوگ ہے لسٹ بناتے ہیں منافقین کی, اس میں ہاں نام لکھتے ہیں حسینی صاحب کا, صفیہ باجی کا, محمد حسین کا, محمد احمد کا, اور ادھر ادھر کے. ہوں. میں آپ کو ایک مخلصین احمدیت کی لسٹ دیتا ہوں. ہاں, جناب محترم سیفی صاحب, اور نہیں چھوڑو جناب چھوڑو. جناب محترم 1122 صاحب, یہ مخلصین احمدیت ہیں. ان قریب ہو سکتا ہے ان کو کوئی خطاب دے دیا جائے احمدیت کی طرف سے, کیونکہ ان کی بہت خدمات ہیں. چلو مربی بنا چلو لو اپنا ایسا محترم. کرتے اچھا, ہیں پھر ایسا ہادیہ کرتے باجی کی ہیں کہ سنتے حضرت ہیں, مسیح موعود کا ہادیہ باجی کی اقتباس بات. ہی پڑھتے ہیں ہاں ہاں جی, ہاں, پڑھیں سدھو پڑھیں. بھائی سدھو چھوڑو, بھائی سدھو بھائی سدھو بھائی حضرت اگنور مسیح کریں, موعود کا بات سنیں. اقتباس ہی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب جی ہے بسم اللہ, وہ سنائیں. اسلامی اصول کی فلسفی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور پھر فرمایا المہیمن من العزیز الجبار المتکبر, یعنی وہ سب کا محافظ اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے, اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنا ہے. اور فرمایا ہو واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی, یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روح کا بھی پیدا کرنے والا, رحم میں تصویر بنانے والا, تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آ سکیں سب اسی کے نام ہیں.
اور پھر فرمایا یسبح لہو ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ اور پھر فرمایا لا کل شیء قدیر، یعنی خدا بڑا قادر ہے۔ یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے، کیونکہ اگر خدا عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عجیب دعوت الدعاء اذا دعانی، یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا، رحمان و رحیم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا الحی القیوم، یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا۔ یہ اس لیے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو، تو اس کی زندگی کے بارے میں بھی دڑکا رہے گا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وہ خدا اکیلا خدا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔ اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا، اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا، یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مال کے حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے۔ یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں درج ہوا ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دو حدوں کے وسط میں ہوتی ہے، یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے۔ ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے۔ محل اور موقع کا پہچاننا ایک وسط ہے۔ مثلا اگر زمیندار اپنا تخم وقت سے پہلے بو دے یا وقت کے بعد، دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے۔ نیکی اور حق اور حکمت سب وسط ہے۔ وسط موقع بینی میں، یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ عین موقع کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے، اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کی جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے۔ یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے خدا سنتا، جانتا، بولتا اور کلام کرتا ہے۔ پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بھی فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال، یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے لیے مخلوق سے مثالیں مت دو۔ سو خدا کی ذات کو تشبیہ اور جزاک اللہ۔ تنزیہ کے بین رکھنا یہی وسط ہے۔ غرض اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بھی میانہ روی کی ہدایت فرماتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غضبی کو استعمال کر کے قواعد سبیہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جزاک جو اللہ۔ کبھی بہیمانہ کی پیروی کرتے ہیں، اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظ انعمت علیہم سے یاد فرمایا ہے۔ غرض اس مبارک امت کے لیے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے۔ تو رات میں خدا تعالیٰ نے انتقامی امور پر زور دیا تھا
और इंजील में अफव और दरगुजर पर जोर दिया था और इस उम्मत को मौका शनासी और वक्त की जज़ाकल्लाह तालीम मिली। जज़ाकल्लाह। हाँ देबा जी कितना पढ़ना हुआ, काफी लंबा हो गया तो। यार बहुत अच्छा पढ़ रही है, क्यों रोक रहे हो? पूरा तो इतना जाने मजा आ दो, रहा है। नहीं, दो मैं लाइनें तो रह गई थी इसलिए तो सबर कोई नहीं है ना। बात बात यह ही कह जब रहा हूँ बंदा वो पटरी से उतर मजमून। जाता है ना फिर वो हाँ मुतजलसल रहता है। नहीं बहुत अच्छा पढ़ रही है, आप कंटिन्यू रखें, वो बहुत मजा लाइनों आ के रहा है। ऊपर ना आगे पीछे मोहम्मद समुद्र की फैज भाई सतह ने के पढ़ने ऊपर ना नहीं। रगड़ा खाता माशाल्लाह रहता है माशाल्लाह बस। माशाल्लाह, पढ़ते लेवल जाएं इससे पढ़ते जाएं पढ़ते ये जाएं। तो मुझे ऐसा है कि मैं जैसे मैं दर्स सुन रहा हूँ, बहुत प्यारा स्टाइल है माशाल्लाह आपका। अल्लाह ताला आपको जी लंबी जी जिंदगी दे, ये पढ़ती हादिया रहा करे। साहबा तब हादिया साहबा मेरा एक सवाल भी ले लिया तबलीग फिर तो मैं फिर खिताब सवाल बाद में उनको तबलीग तो मुकम्मल कर लेने चुनांचे दे। अल्लाह देखते हैं ताला ना। फरमाता नहीं है नहीं 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 ये वकज़ालिका कौन आ गया? जअलनाकुम सवाल का उम्मतन टाइम नहीं हुआ अभी। वसतन बहुत लंबा आप पढ़ रही हैं। वकज़ालिका जअलनाकुम कोई उम्मतन नहीं, आपको वसतन, कोई काम है तो कर रहे हैं आप। यानी हमने तुमको वस्त पर अमल करने वाला बनाया और वस्त की तालीम तुम्हें दी। सो मुबारक वो जो वस्त पर चलते हैं। खैरुल अमूर औसतन। माशाल्लाह। कल ना अच्छा हो जी गया मुकम्मल। हादिया साहबा ये मेरा एक सवाल ले लें प्लीज़। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जीसस जो आप जीसस कहते हैं जो भी है सन ऑफ गॉड कहते हैं या जो भी, तो उनके वालिद हम साहब हजरत का ईसा ही कहते हज़रत हैं, हम ईसा जीसस कहते हैं। अच्छा हाँ तो जी। उनके वालिद साहब का कुछ पता चला? हम ईसाई तो नहीं है, हम तो नहीं सन ऑफ गॉड क्या कहते। करना है आपने वालिद साहब को, क्या करना है उनके? नहीं सदू भाई जरा ठहर जाए, नहीं मुझे जवाब देने दो। जिनसे ठहरो मैंने यार, सवाल किया सवाल सिर्फ मेरा सदू वो भाई जवाब देंगी, आप दूसरे हादिया भाई हजरात नहीं सवाल है, सिद्धू बोलेंगे। भाई आप तो म्यूट लगाओ। सदू भाई हाँ मुझे जरा सिर्फ जवाब हादिया हादिया देने सवाल साहिबा है। जवाब देंगी। सिर्फ हादिया साहिबा भाई जवाब देंगी, दूसरे कोशिश ना करें जवाब देने की। भाई हम तो मानने वालों में से अतात करने जी वाले कि लोग हैं। 1,24,000 में से एक को भी हमने नहीं छोड़ा, आखिरी को भी नहीं छोड़ा, सबकी अतात जी की, सबको माना जी है। हम तो कुरान को मानने वाले हैं। कुरान जितना बताता है हम उतने पे इक्तफा करते हैं और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें कुरान समझाता है और उससे कुरान की समझ मांगते हैं। और जहाँ तक हो सके हम वक़्त के फरिश्तादे को मानने वाले हैं। उनकी हदायत के मुताबिक, उनकी किताबों के में जो फहम कुरान का दिया हुआ उसके मुताबिक हम कुरान का फहम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। वहाँ बाप का नाम नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, हमें क्या गरज है बाप से। हमने किसी का बाप जाके ढूंढ के क्या करना है। खुदा ताला का नबी था, खुदा ताला बेहतर जानता है वो कैसा था। नहीं तो खुदा अल्लाह का ताला ने नबी कुरान आप किसी के भी करीम में बाप जो का लिख नाम दिया खुदा का नहीं लिखा। बेटा उस पे मानते आमन्ना हैं, वसदकना। खुदा का बेटा मोहम्मद आज मानते रसूलुल्लाह के के बाप का वाले नाम इस कहाँ तरह लिखा के हुआ सवालों आपने? में नहीं अभी पढ़ते। रुक जो करने दो इस तरह देवा के बाजी का सवाल सवालों होने में दो पहले। पढ़ते हैं मुनकरीन। ये ठीक मुनकरीन है और अच्छा, मुनाफिकीन के शेवे हैं। आ गया जवाब, आ गया नहीं जवाब। हादी भाजी बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया। असल में मतलब आपने नहीं का नहीं कमाल कर दिया। मुनकरीन का जनाब ने मैं जो अल्लाह नहीं ताला जवाब ने है वो जिक्र बता आखिर दिया पे मुझे दिया ना उस पे हुआ है। डालें। आमन्ना अब वसदकना। एक मेरा हम सवाल ईमान ये ले है, आए। वो आप कभी कहते हैं सन ऑफ द गॉड है, कभी कहते हैं कबाब वो के हम नहीं ढूंढे, हमने कहते क्या करना, बाजी, ये हम क्या नहीं तरीका है? कहते हमदा बाजी, हम हम हजरत नहीं ईसा कहते। अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं और उतना ही जानते हैं जितना कुरान करीम ने हमें बताया है। इससे ज्यादा की ना हमें जरूरत है नहीं और तो ना हम अंजील क्या इससे कहती आगे है? आप जाना कुरान चाहते शरीफ हैं को और तो ना हम इससे पीछे जाना चाहते हैं। कुरान शरीफ तो मुसलमानों पे किताब उतरी है, अंजील क्या कहती है कि ईसा के वालिद का क्या कहती है? मरियम भाई हमें अंजील से गरज नहीं क्योंकि वो कुरान ने कहा है कि कवारी मैं जब एक अंजील तो कहती है आयत कवारी को मरियम, मनसूख कर अंजील देता तो हूँ कहती है कवारी तो उसकी मरियम। जगह पे नहीं ले आता हूँ, वो मनसूख हो गई पिछली आयत, नई आयत आ गई कुरान करीम में। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। भाई आप कुरान को कहाँ मानने ये वाले हैं? बाजी को आप तो अभी पता अंजील नहीं की ना चला, पैरवी बाजी करते बाजी हैं। बहुत पीछे है अभी। हम तो कुरान को ही मानते हैं, और हम चुप तो कर इंजील को सियालकुटी, मानते हैं। चुप कर। हाँ जी आप बताएं जी, आप सन ऑफ गॉड नहीं, क्यों हम तो कहते हैं कुरान फिर को उसको? मानते हैं। आप कहती रहे आप कहाँ मानते हैं, आप कहाँ मानते हैं, आपके कहने से क्या होगा। आप ओ कहीं की बाजी कवा आप सफेद होता है, हमारे क्रिश्चियनिटी पे यहाँ बिलीव हमारे रखती यहाँ है ना? एशिया में कवा आप काला ही कुरान होता से है। जवाब ना दे, मैं क्रिश्चियनिटी के नाते से पॉइंट आपसे ऑफ व्यू जवाब से लेना तो चाहती हूँ। ईसाइयों की मैंने ब्रोड पे जवाब गए दे ना दिया आप, है। अहमदियों की ब्रोड पे आके देखिए क्रिश्चियनिटी ठहर पूछ रहे जाए, हैं। ठहर जाए संधू भाई ठहर जाए। मैंने जवाब दे दिया है, आप ना बोले बीच में संधू भाई। मैंने सिद्धू जवाब देव दे हाँ दिया कमेटी ने है, शुरू ये आपको इन कर मेरा दोनों की जवाब आदत पसंद है, नहीं ये आया। बम्बास्टर और न्यूट्रल रहे। इनकी आदत है।
ہاں سوال کس سے کیا جاتا ہے تیرا جواب نہیں اسکول میں نہیں پٹ پہن میں کے نے جا کے جواب تال دے کے دیا خدک ہے کے آپ جواب کو دیتے میرا ہیں جواب پسند او نہیں بی آیا بی آپ حامدہ میں ان تو کا بولنا جواب ہی دینا نہیں فرض مینو نہیں کیوں ہے لپیٹ دے پے ہو وچ میں تو چپ کر کے بی بی حامدہ بیٹھا ہاں میں کی کیا ہے تو میرے نہیں عبد نہیں اللہ وہ جی اس سے اوتے نہیں بات تو کی میرے دوستوں کو اوتے باتیں بھائی تو نہ آپ سے نہیں ہٹائیں بات کی انہوں ہمسایا نے تو ہے سدھو نا سے دوستوں کو بات باتیں کی نہ ہے ہمسایا تو آپ سے اس ہٹائیں کا تو خیال بھیا چپ رکھنا نہیں نا کرتے آپ سے چپ بات کر کرنے آپ جو دیں بھی سے 2 منٹ اور تو کو بات بات کی کر ہم نے لینے دو سدھو سے بات کی ہے تو عورتیں اچھا بات کر رہی ہیں سدھو سن لو بھائی کچھ آپ نہیں نے جب ہوتا بھی کوئی مخاطب بگڑ نہیں کرنا جاتا ہے آپ کا کچھ حامد احمد علمی کو بات ہے بڑی تمیز سے ادب سے مخاطب کرنا ہے یہ نہیں بات نہیں نہیں یاد نہیں رکھیں نہیں وہ بڑی کہہ رہے ہیں معزز بمباسٹک کہہ رہے ہیں وہ خاتون بی ہے بی نہیں نہیں بمباسٹک نے نہیں کہا ہے نہیں غلط بات ہے بہت غلط بات ہے بہت محترم ہے ہاں اور خاص طور پر بڑے ادب سے بڑے آرام سے بات کرنی ہے اور ایک وہ دوسرے بات کے نام کہہ نہ رہی لیں ہیں ایک تو دوسرے اس پہ بات پرسنل اٹیک نہ کریں نہیں آپ نے مجھے کب نہیں بے ہاں ادبی پرسنل بالکل اٹیک کہتے درست کسی نے دیکھا ہے بالکل کسی کو صحیح کہہ رہے کیا ہیں میں نے کب بے ادبی کی بھائی ہے ان پہلے بی یہ بی تو سے پوچھے تصفیہ میرے نہیں کر مجھے لیں پاس اچھا میں امید ہے سدھو میں بھائی آپ کو اب کر آپ دوں نے گی بہت اس لیے بولنا کہہ بڑھیا ہے رہا ہوں ہے ان سے پوچھے مجھے امید ہے آپ کر تو دوں گی ہادیہ اسی سدھو لیے بھائی صاحبہ کہ سے اب آپ پوچھے نے نہیں بولنا نہیں آپ نہیں میں آگے محمد ہیں سہر لقمہ آپ نے بتائیں بھی بعض گے اوقات لقمہ دینا ضروری ہوتا ہے محمد وہ سہر آپ نماز نے میں بھی نہیں بولنا سدھو نہیں بھائی آپ کے آپ نے لقمے بھی نہیں نہیں نماز میں بولنا بھی چاہیے دو دے عورتیں دیا بات جاتا کر رہی ہے ہیں میں وہ جتنے ابھی سوال پوچھے ابھی گی لقمہ میں آپ کا جواب نہیں دوں گی چاہیے لقمہ کسی کا لقمے لقمہ نہیں ضروری چاہیے ہوتے ہیں ہادیہ صاحبہ جواب دے رہی ہیں مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے وہ مجھے جتنے جواب سوال دے رہی پوچھے ہیں گی میں آپ سب کے جواب دوں گی پوچھیں ہاں نہیں مہربانی بس میرا ابھی میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا آپ اپنی بات جاری رکھیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا جی انتہائی جزاک ادب سے اللہ ہادیہ باجی سے اتنی ایک سی سوال ہے بات تھی میری تھینک طرف یو آپ کا باتیں بیچ میں میں کاٹ کے میں لڑائی میں کرنا ہے نہیں نہیں کوئی لڑائی ہاں نہیں اے آپ دیکھو بڑی ادبی محفل ہوئی ہے نہیں نہیں کوئی ماشاء لڑائی اللہ جھگڑا نہیں لڑتے تو ہوا آپ ہے ہی وہ نہیں تو تو طیبہ باجی نے بڑے ادب سے ایک سوال رکھا آپ نے اس کا جواب دیا بس بات ختم اچھا اب جی میرا بھی ایسی بڑی ادب سے مہربانی میں تو ہادیہ آپ صاحبہ بڑی مہربانی جی بہت مشکور ہے حدیث صاحب آپ کے اور میں تو حدیث صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو آپ کا شاگرد ہی مانتا ہوں اور آپ کو اپنے بہت اچھا بچہ ہے یہ بہت ہی اچھا شاگرد ہے یہ ذرا طریفہ سنو ذرا وہ ایسے تو میرا سوال تھوڑا سا کرنا ہے کہ نہیں یارہ سے ہے نا اگے چل یارہ نہیں یار بھائی وہ میں تو ان کے عادیہ درمیان باجی بات کو ہو رہی ہے آپ کو ٹپک کسی ٹپک کے آتے ہیں یار درمیان طرح سے میں جانتا ہوں محمد اچھا حسین یار خوش میرا آمد سوال نہیں نہیں محمد کرے کرے خوش سہن آمد محمد نہیں نہیں کرے نہیں سہن نہیں 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 وہ خوش آمد نہیں محمد کرے سہن بات نہیں ہے ہماری پتہ نہیں ہم محمد سہن اپنا گل سن اچھا لے کرن یار دے سدھو دی سارے سوال کر اپنا لیں دے نام سوال کر حسین دے تے علی رکھ کے تے حسین تے علی کو بدنام کر دیں سوال کرن دے سوال کرن دے نہ کرو سوال کرن دے سوال کرن سہن دے نو سوال کر دیو سہن اچھا نو عادیہ باجی آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ کو میری نا اصل میں درمیان میں چلے گئے تھے تھوڑے سگنل جو آپ نے یہ ابھی اقتباس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے پڑھا تھا بڑی مارکت الارا کتاب ہے اس کو اچھا ذرا پلیز سمرائز کر دیں کہ خلاصہ بتا دیں 3-4 منٹ میں اگر آپ اس کو کور کر سکیں تو جزاک اللہ جی عادیہ باجی یہ کیا کتاب میرا جو بات ہے خیال ہے ہے یہ دوبارہ پڑھ دیں باجی اس کو سمجھ نہیں 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 دوبارہ یہ پڑھ دیں کتاب جو ہے یہ جو اسلامی اصول کی بھائی جان نہیں نہیں فلاسفی دوبارہ کتاب پڑھ ہے لیں وہ سارا یہ اس کا خلاصہ جلسہ بتا دیں بس جو ابھی مذاہب آپ نے پڑھا عالم ہوا تھا اس میں کیا بتایا جلسہ مذاہب عالم ہوا تھا جس میں تمام مذاہب والوں نے جتنے برصغیر میں مذہب تھے سب نے اپنا اپنا مضمون جو ہے کوئی 5 پوائنٹس تھے جن کو نہیں سامنے نہیں رکھ کے لکھا میں نے یہ نہیں پوچھا وہ مجھے پتا ہے میں کہہ رہا ہوں جو بھی اقتباس آپ نے پڑھا ہے نا اس میں اللہ اس کا تعالیٰ لب کی لباب کیا ہے خلاصہ حقانیت کیا کو ہے وہ بتا بیان دیں کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کہا ہے قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو بیان کیا ہے اور اس کی توحید کو بیان کیا ہے اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا ہے ٹھیک ہے سہن صاحب ابھی جو آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ خلاصہ ہے اس کا میں کہہ رہا ہوں ہاں میرے جی سگنل یہی چلے گئے خلاصہ تھے اور کیا ہے تھوڑی ٹھیک ہے میں جواب آ دیکھنا گیا بڑا ہوتا ہے خوبصورت مضمون جواب آپ کیا نے ہے دیا ہے کہاں سے آ رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے میں سیاق و سباق کے حوالے سے جی اقتباس کو لکھا جاتا ہے میری اور ہادیہ بہن کی بھائی تھوڑی سی بات ہونے دیں جب کسی ہادیہ پیرے کی باجی ہم ایگزام میں آتا ہے کہ اس کو سلیس میں بتائیں یا اس کو اختصار کریں ہاں مختصر کریں تو ہم کیا کرتے ہیں خلاصہ پیش کریں اس کا تو ہاں ہم اس کے میں دیکھیں سیاق و جب سباق کو آپ تو سامنے رکھ کے اس کا خلاصہ آپ پیش تو کر دیتے ہیں اردو پڑھاتی بھی رہی ہیں جب کسی مضمون کا کسی کہانی کا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ 3 لفظوں کا بہرحال نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کہانیت بیان کی گئی ہے اسلام کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے اور مسیح موعود نے فرمایا اور ہے قرآن یہ کے خلاصہ حوالے سے نہیں ہے حضرت مسیح موعود نے بیان ہاں کیا یہ خلاصہ نہیں ہے نا میں نے یہ یہ عرض خلاصہ کی یا ہے اور کیا انتہائی نہیں نہیں سنیں اگر یہ خلاصہ اتنے ہے پھر 2 آپ کا صفحے جواب آ گیا 1.5 صفحے کا اقتباس تھا 2 کا 2 تھا پورا گر اگر 1 صفحے کے اقتباس کا اتنے ہی ایک خلاصہ ہوتا پاسے ایک پاسے محمد قرآن سہن کریم مان بھی کو رہا کہ جی آپ عالم ہیں اگر آپ یہ نے اردو خلاصہ پڑھائی ہے ہے تو اور دوسرے تو پاسے ان کی بات بھی نہیں مان رہا وہ کہہ رہی ہے یہ خلاصہ ڈومیسٹک کہتا صاحب نہیں رک یہ جاؤ یار خلاصہ نہیں ہے چپ کرو میرا انہوں خیال مٹھی ہے مٹھی کرن دیو میں دی ٹکا کے کٹ جاواں گی شاگرد
यार ज्यादा लायक
रुक जाओ उस्तानी तो ਇਹ यार। ਮੱਠੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੱਠੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ नहीं नहीं ਥਕਾਵਟ मैं ਹੋ मैं ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ आपको ਹੈ पता मैं ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ मैं ਕੋਲ हमेशा ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ मैं ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ आपसे ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ आपको पता है ਮਾਰ ना मैं हमेशा आपसे ਜਦੋਂ मोहब्बत रखता बर्दाश्त हूँ और नहीं आपसे होनी हमेशा एहतराम करता हूँ आपका। मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई इस तरह की बात करूँ। ਨਹੀਂ मेरा ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ सिर्फ ਚੁੱਕ के एक ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ मैं ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ मैं ਜੈਸਾ सवाल नहीं पैदा नहीं जिथे होता। हादिया है मैंने कभी आज तक ये देखो तो कोई बच्चों ना का सवाल इधर ना उधर मैंने कभी भी आपको अच्छा ऐसे नहीं अच्छा, किया ये कि मैं कोई चीज़ उधर। क्रिश्चियनिटी की खातून नहीं है, ये मैं समझी नहीं कि ये अपनी है क्रिश्चियनिटी के अलग अपनी है। बहन है। तभी मैंने इनका एक सवाल मैं किया, मसले अब ताला है लो कि जी, मदद मुझे एक मिनट इजाजत दे लो दो। हाजी ओ हाजी हमजा ने लहंगे की चोट उड़ता पे तीर नेज़े की पकड़ नोक लिया। हेलो अल्लाह हेलो खैर ओ करे। बा ओ बाजी हेलो, हम हेलो, जमीन हेलो, पिया हेलो। शगुफ्ता बाजी अल्लाह शगुफ्ता अकबर, मैं इनके नाम से ना हेलो। धोखा मैं खा गई, अहमदी मैं इनके नाम से धोखा खा अल्लाह गई। अकबर। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने की वाले की यकीन जय गुलाम करें अहमद की वो जय। नहीं क्रिश्चियन नहीं, लग रही मैं थी तो अब हादिया इनको बाजी वो जी। हाँ समझी लग रही थी नहीं नहीं। हादिया बाजी पहले जब बोल मैंने रही थी इकतबास लगा पढ़ा मुझे भी है ऐसे ही कुरान था। करीम के ओ हवाले से। एਵੇਂ ਹੀ लगा है, तुम्हें कैसे लगा है? तू मैनू सही क्या लगना है। हुसैनी साहब को बोल रहे हैं ए हाजी ममा हुसैनी साहब को बोल ममा रहे हैं। सैन मैनू सही हुसैनी लगता साहब है। को मौका दे, उन्होंने माइक मांगा है। सैनी कौन साहब कहते हैं ये ममा सैन मुझे सही लगता है। नहीं, अगर मैं इनको ये पहचान लेती पहले मैं इस ग्रुप में ही ना आती। मैं नहीं देर से कोई पहचान नहीं ली। अपनी क्यों अपनी आपकी इनके है। साथ कोई नालिशबाजी है? जब मैंने कहा अरे मोबैसिक साहब यार आप वो तो नहीं पूछ सकते रहे बहन हैं मैं कि आप आप बंदे नहीं सुनो। खाती वो आप पूछ आप रहे मुझे हैं बता कि हमारा आप आपस में भी एक ताल्लुक है ना। मैं मेरा भी बेसिक नहीं साहब नहीं, वो आपस में भी यानी कि मैं तो आपस में क्रिश्चियन उस समझ तरह के से बात उनको हो आई रही एक है। दिन हूँ ना। पहले आई थी और एक आज मेरा आज ये आज मतलब है दूसरी कि मैं दफा। क्रिश्चियन आपको सॉरी सॉरी नहीं कोई नहीं हादिया जी, मैं कोई आपको नहीं। हाँ हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि मैं फिर सवाल करने स्पेशल ना आती अगर मैं नहीं जी। मैंने तो आपको मुझे पता बताया है चलता कि कि मैं हमारी कुरान के जमात से मानने ही मैं है। वाली हूँ मैंने मैंने तो कहा इकतबास मैंने पढ़ के कहा सुनाया ओ हमें यार मम्मा सैन जी तो ठीक बुढ़िया है, नु गल कर लेंदे या तू तीजी बुढ़ी बनया है। ये को खुदा चौथी दा मैंने बनी तो है, मैं तो ये खुद इकतबास ही बात पढ़ रही थी चौथी कुरान करीम चौथी के बुढ़ी हवाले बनी से। आया नहीं, वो हाँ तीसरी जी बना, वो ठीक तो है आप राना चौथी नवीद बुढ़ी बनी साहब हर है। कज़ाब पे मैं लानत क्या मैं भी एक गल अर्ज हम करना भी ए लानत चाहना पंजवी आ करते गई हैं पंजवी बुढ़ी। Excuse me, कज़ाब साहब। कज़ाब पे लानत किज़ब का इल्जाम Excuse me। लगाने मुझे वालों पे लानत बेइल्म लोगों पे अगर लानत इजाजत जाहिलों दो तो पे लानत राणा हर बिल्कुल नवीद बताओ। तेरे नालायक पे लानत हर गंदे पे ना लानत करें हर तो आमीन बात पे आमीन लानत 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 लानत। राणा नवीद तेरे प्यो दे लानत जिन्हें तेनू जम के भौंकण वास्ते छड़ दिता सैनी साहब की कंजरा। बात सुनो यार मैसेज ना करो नीचे। सैनी साहब की गल सुनो, सैनी साहब को गल सुनाओ, साडी तरबियत करो, सन चंगिया मैं चंगिया गल्लां सुनाओ। मैं एक ताड़ी अर्ज नहीं हो करना सकती चाहता हूँ, तरबियत, वो ये है कि हो चुकी। हादिया साहब तशरीफ लियाए हाँ इन्हां नू किस इत्थे कोई इकतबास पढ़ना चाह रहे नहीं मैं तो तशरीफ नहीं लियाई तो साहब मैनू बुलाया ते मैं होना आई तो मैं सही क्या मैंने 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 खैर बुलाया होए बार इजाजत बार दे दियो, रिक्वेस्ट गल होगी वो दो कुछ तीन तो लफ्ज मैं कहण दी खैर इजाजत दे आ दियो गल कर ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂ सैनी ਆ ਜਾਓ साहब ਗੱਲ नु ਕਰੀਏ। और सैनी साहब नु गल कर लें दिਓ। ये एक दिन पहला किधरे तशरीफ लियाए ते कोई इकतबास पढ़ना चाहते है। अच्छा इन्हां ने कुछ पढ़िया ते किसी बीबी ने इन्हां नू रोक दिता या डिस्टर्ब किया, अच्छा ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ਰਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। मैं तो कम ज़र्फ दा लफ्ज नहीं बोलिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ अच्छा लगा तुसां वो लफ्ज ला लिया नाल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਮਸਾਲੇ ਲਾਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਲਕ ਹੋਰ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ सैनी साहब तानू ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ बाजी तानू सही टकरी है हादिया ਸਹੀ बाजी। ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ हादी बाजी हादिया बाजी तुसी ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਲਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ हादिया बाजी तुसी अपनी ब्राड बनाओ, मैनू असिस्टेंट बनाओ प्लीज। यार रोमांटिक की बात सुनो करने दो। ओए ओए हादिया बाजी मैं कहना ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ नहीं नहीं ਉੱਥੇ ਨਾ कोई ਜਾਈ नहीं ਉੱਥੇ ਗਾਂਦੀ ਗਾਂਦੀ मैंने मैं तो सब अपनी बहनों को जो अपना एमडी उनको मना ही WhatsApp ਤੇ करता ਮਨਾ हूँ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ हाँ देखा मैं सबको मना करता ਇਹਨਾਂ हूँ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਉੱਥੇ ਗਾਂਦੀ ਗਾਂਦੀ कि आप क्यों बैठे नहीं थे? नो मैं खुद बहुत गंदा हूं, मैनू ऐस करके पता है कहते ना है कि अपनी मावा भैनों नु तो बंदा बचांदा है ना। अच्छा यार ये टॉपिक पे ना ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ जाना। ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ अच्छा WhatsApp हादिया बाजी की क्या किया TikTok आप पे ना टॉपिक लेके बैठ गए हो। पर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਕਰ बहुत 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 माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लवली। ਮੈਂ अच्छा, ਉਨੀ इस- ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬਿਸਤੀ ਕਰ
ना ऐसे दी हाँ तैसी को बेइज्जती करे ਇੱਥੇ था ਮੈਂ ਅਸਲੇ आपके ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ आपको ਚਿਰ ਰੌਂਗ एहतराम ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ आप ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ बताएंगे ਵੇਲੇ ਰੌਂਗ ਨੰबर ਆਇਆ ਮੈਂ आप ਆਖਣਾ बताएंगे ਅੱਲਾ आपको पूरा एहतराम किया नहीं गया है ना ਉਹਦੀ ਕੋਈ आदिया ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ बाजी ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਵੇ हाँ ਉਹਦੀ जी हाँ ਕੋਈ जी ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹਮਦਾਬਾਜੀ ਹੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ यार ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ मैं सिख साहब एक मिनट ठहर जाइए यार ना इस तरह की बातें करो और बात पता क्या है नहीं आपको भी ना बात का पता है आपको ना लेना और ना ही मैंने ਮੈਨੂੰ लिखा ਸਾਰਾ है ਹੀ पता है अगर वो मोहम्मद बैठे हुसैन हैं तो उनको बात करने दो और अच्छा भाई अदब से अगर बात हो रही है तो बीच में डिस्टर्ब ना करो प्लीज करने दो उनको बात लो जी ना ना करो आपसे ना बात करो करें सिर्फ मोहम्मद हुसैन बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा मैं भी खामोश होता हूँ ना आप ना बताएं तू सारी जरूर बात होने बोल दो यार तू नहीं बोल बोलने मैं भी नहीं बोल ਮਾਸਟਰ रहा ਭਾਈ किसी भी ਤੁਸੀਂ उसको ਚੁੱਪ खामोश ਕਰ होने ਜਾਓ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਟੇਪ ਲਾ ਲਾਂ चलो जी दो हाँ जी सैनी साहब ਮੁਹੰਮਦ करो ਸੈਨ ਦੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਵੀ ਨਸ ਜਾਂਦੇ जी सैनी साहब है गए हो मौजूद हो ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸ ਕਰ हाँ जी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ 31 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 46 ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਜਾ ਤੇ ਪਰ ਕਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ सही टकरे ने भी सही हो भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਬੜੇ ਕਾਮਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਹੀ ਬੜੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ हम्म। चले अब जहीर अहमद भाई भी ऊपर आ ਤੁਹਾਡਾ रहे ਬੇੜਾ हैं ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ एमपीओ ਤੇ ਮੈਂ की ਘਰ ਦੇ सारे ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ एमपी ਰਹੇ मौजूद है बाजी हादिया को है मैं ओ जहीर भी अहमद को है बुला रहा हूँ चौहान 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 नु जानते हो ਆਹ जंबे ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ तारक एमडी चौहान तारक चौहान भी तो तारक एमडी चौहान वहमदी थे वो ਤਾਰਕ को ਚੂਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ इस तरह नहीं ਸਾਹਮਣੇ कहते हैं तारक चौहान चौहान नहीं वो नहीं गलत बता बात है नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए ये बुरी बात होती है ऐसे नहीं करना चाहिए ये अच्छी बात नहीं है यार अभी वो अपना असल ना तो कोई दस दिन तू भी नहीं दस कहना मैं ਹਫੀਜ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मेरा आपको पता तो है आपने इधर आके बताया था अस्सलाम वालेकुम नासिर खान हफीज आगे भाई भूल गए हो इधर आके बता तो रहे थे आप वैसे आप क्या ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ बताया नहीं था आपको आई जी पंजाब ने ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ जी पंजाब ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਹਫੀਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲੇ। ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਦੀਆਬਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਛਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਗ ਨੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਕਵਾਸ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हादिया बाजी वैसे भी असी सारे अपनी ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ हादिया बाजी असी अपनी बेइज्जती कराने ताकि साडी मैं मर जाए अच्छा भाई हादिया बाजी से इल्मी बात करनी चाहिए एक दोस्त ने हादिया बाजी के लिए सवाल भेजा है खास तौर पे उन्होंने कहा है कि हादिया बाजी से पूछा जाए चलो हादिया सवाल बाजी तो थोड़ा आपके अपना लिए ही है, सवाल दोस्त ये ने है मसाला ला नहीं लिया। दोस्त ने पूछा हादिया बाजी आपको बात तो सुनो यार वो कहते हैं अल्लाह की ऊँटनी हो सकती है तो गाय क्यों नहीं ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशान है दसो ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ। अल्लाह की ऊँटनी हो सकती है अल्लाह की गाय भी हो सकती ਉਹ है ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ एक गाय की कितना मच्छर की मिसाल साफ देवे। सुथरा और ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ दो डर नहीं टोक लगता। जवाब दो टोक जवाब आदिया बाजी वालों ये होता है जवाब जहीर अहमद भाई मिल गया जवाब साफ सुथरा जवाब भाई उन्होंने जहीर कहा बारिश अल्लाह का हो सकता है। जहीर अहमद को ऊपर उठाओ ये कुरान का माहिर है बेसिक साहब जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है सवाल देख लो जवाब बेहतरीन उन्होंने कहा सारा कुछ अल्लाह हर दी है शय अल्लाह दी है इंसान चीज की है अपनी हालांकि अपनी गौर ते करे अल्लाह ने क्या गंदे गाँव में कतरे की भी पैदावार है ते अल्लाह ने मतका ला के बैठा है अल्लाह ने तो नहीं कहा ना कि गाय ये- मेरी नहीं है, इंसान की भैंस औकात मेरी की नहीं है। है अल्लाह में ने खोता नहीं भी जी। बनाया है हजरत याफूर हर जो चीज भी अल्लाह दी कोई है। दोस्त सवाल पूछना चाहे अदब से कोई इल्मी सवाल तो वो पूछ सकता है लेकिन एक ही हमारी डिमांड होगी कि आपने अदब से
علمی سوال کرنا ہے تشریف لائیں بات کریں. ظہیر احمد بھائی پھر پوچھ رہے ہیں اونٹنی کیوں؟ ادیبہ جی وہ تو مچھر دی مثال دینا ہے اللہ تعالیٰ، شہد دی مکھی تے بھی دے دینا ہے. قرآن نے بڑی مثالیں دیتی ہیں. ظہیر بھائی آ جاؤ اوپر، آ جاؤ اوپر، موقع میرے ہے خیال ہے بات کے لیے. اونٹنی اس کے وہ ایک ہلا کر لو تو پورا اپنا پنڈ کھا لینا، وڈی ہوندی ہے. اللہ دے نبی بھی مثال سن، ہاں اللہ دے نبی بھی مثال سن، اللہ دے بندے بھی مثال نے. نبی بھی اللہ دے بندے ہی ہوندے نے، وہ کی ہوندے نے. سبحان اللہ. دیکھو کیا یہ ہے عقل اور سلیم کی وہ باتیں. انہوں نے سوال نیچے ایک اور لکھ دی ہے، وہ کہتے ہیں لکھے تو لکھے اللہ اگلا کا نبی لکھے، کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا نبی نبی کیوں دی بھی نہیں؟ مثال دینا، کیوں نہیں دینا؟ شعیب دی دینا، سمود دی دینا، شعیب دی دینا، لوط دی دینا، نوح دی دینا، ابراہیم دی دینا. قرآن کھولو، ظہیر ساری بھائی مثالیں. آؤ کرو بات اوپر آ کے، کبھی کیا غور ہوا کر لیا کرو. اب آپ کے بڑے سوال ہوتے ہیں روز، تو آؤ عادیبہ جی نہیں نہیں، مصیبت ہے، لکھن جو آپ کو تھلے ہی جواب لکھن دیا جو جائے گا جواب لکھی جاؤ، جواب لے چلو. بمباسٹک صاحب، فوراً تو ٹوک جواب. بمباسٹک صاحب، زبردست. ہاں جی، اللہ میاں نے کبے کو مبوس کیا تھا کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل. کبابی اللہ میں نے بنایا، کائیں کائیں کرتا ہو. مبوس اس کو، آسمان سے ہاں گرا کیا یعنی تھا، کہ باسط. کیا تھا حابیل اور قابیل کے لیے. ہاں دیکھا وہ قرآن میں ہے کہ ہم نے کبے کو مبوس کیا. وہ جس کبے بھی نے مبوس ہو رہے ہیں. وہ ہلو جس کو مرضی مبوس کر دے. ہاں یہ کہتے سبحان اللہ. ہیں دوسری باسط کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو کبے مبوس ہو رہے ہیں. جس وقت مرضی کر دے، جس کو مرضی کر دے، جیسے مرضی کسی چیز کو لو بھیج جی دے. سوال آ کسی گیا ایک. انسان کو بھیج دے، کسی طوفان کو بھیج دے، کسی سمندر کو بھیج دے، کسی دریا کو، کسی چرند کو، کسی پرند کو، کسی کیڑے کو، کسی مکوڑے کو مثال بنا کے بھیج دے. میں اور کہہ رہی ہوں تھلے بنا سوال آ سکتا ہے. گیا، سوال آ مسا گیا، ہے سوال نا، آ گیا. مسا ہے نا، لکی گجر کہنا مینو طاقت اس چکو. رکھتا کا ہے، نہیں، وہ اس کا نہیں خود بھائی. مختار بادشاہ ہے. ہم سوال اس کا لکی گجر کا نہیں لینا. آپ کہہ رہے ہیں سوال نہیں لیتے اس کا. مجھے اوپر چکو. نہیں اس کو اوپر نہیں لینا. وہ نہیں، وہ بندہ ٹھیک، اس کو نہیں ہم لے رہے. اچھا سوال لیکن جس اس کو کا ہم اس مرضی کا لے لیں. نبوت دے، جیسی مرضی دے، ذلی دے، شہنشاہ وظیفی دے، شرعی دے، غیر شرعی دے، امتی نہیں دے، نہیں، سوال ان کا جیسی وہ ہو مرضی گیا دے، جواب. جس طرح کا مرضی اچھا کلام کرے، سوال وہ سنو، اللہ ظہیر ہے. احمد بھائی کا سوال ہے، ظہیر احمد بھائی کا سوال ہے، بڑا عام شہنشاہ سوال ہے. شہنشاہ وان کو چک لو. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں، ظہیر احمد بھائی کہتے ہیں تو ہندو بھی تو یہی کہتے ہیں، پھر شرک کیسے ہو گیا؟ اب بتاؤ. کوئی شرک نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. ہندو کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی گائے ہے. وہ تو اللہ کی گائے تو نہیں کہتے، وہ تو گائے ماتا کہتے ہیں. وہ وہ تو تو کہتے ہیں گائے کو ہماری کہتے ماں ہیں ہے. ساری ماں یار بہن ہے میں وہ گاؤں. تو کہتے ہیں ہماری ماں قسم ہے، سے بس بات حیران ختم. ہوں. ٹھیک ہے، ہادیہ وہ اس کا باجی دودھ ایک پیتے ہیں، اس کو فکرے ماں میں کہتے ہیں، جواب دے کہتے کے رہے. سوال فارغ کر دیتی ہیں. ایک فکرے کا جواب، چلو ختم. وہ کہتے ہیں ہماری ماں بہن ہے گاؤں. اچھا شہنشاہ وان نہیں، کو اوپر بہن لینا تو آپ نہیں کہہ رہے کہتے، تھے، ماں کہتے ہیں، ماتا کہتے لیکن اچھا ماں شہنشاہ کہتے ہیں، وان بہن صاحب نہیں سے میری کہتے جی. درخواست وہی ہے، سوال کریں ادب کے دائرے میں اور علمی سوال. اس کے علاوہ کوئی بات قابل برداشت ہمارے کس لیے کی؟ ہے ہی مجھے نہیں. کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں؟ ہاں سب مجموعی طور پہ آپ کو بھی نہیں میں، علمی سوال مجھے تو ادب کے آپ دائرے. نہیں، نے ان کے وہ سوالوں تین کے جواب میں نہیں دوں گی. ان کے سوالوں کے جواب یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے یہ دیں گے. میں صرف ایک ہی وہ اوپر سوال کرتا مولوی ہوں، صاحب بڑا بیٹھے ہوئے، چھوٹا بمباسٹک سا. بیٹھے ہوئے، تروٹ سیکر بیٹھے ہوئے، دیں جواب. میں صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، بڑا چھوٹا سا. کیا میں مرزا ان کے صاحب، سوالوں کے جواب نہیں دیتی، ڈو میں یو ان لوگوں ٹھیک کو ہے نہیں اس عاطف جی، قابل نہیں سمجھتی. دینا سوال، وہ ڈو وہ بمباسٹک میں یو نے کی آپ پلیز کے بلیو اوپر محمد لیں. حسین کے سوالوں کے جواب دینے تھے، دے دیے بس. ڈو یو بلیو مرزا غلام احمد قادیانی ایز اے پروفٹ؟ ٹھیک ہے شہنشاہ وان بھائی، آپ کو میں نیچے اتار رہا ہوں، پلیز مائنڈ نہیں کرنا. نہیں نہیں، میں کیونکہ وہ جاتی ہوں، آپ نہیں نہیں، ان آپ کے بیٹھے سوال لیں نہیں اور نہیں ان نہیں، کو آپ بیٹھے، جواب دیں. آپ بیٹھے بیٹھے. یہ شہنشاہ وان بھائی کا آپ بیٹھے نے ہوئے، سوال لے یہ لیا، دیں نیچے سے. وہ سوال لے سدھو لیا ہم نے ان کا، سوال سدھو لے لیا. بھائی ہوگا، شہنشاہ اس کو بھائی اٹھائیں، وہ ماں جواب تب دے تھوڑی گا. دیر کے بعد میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں. عادی بھاجی آپ تو بیٹھو، آپ تو سوالوں کے جواب دے رہی ہو. اتنی زبردست آج کی محفل ہے، اور مخالفین میں کو نے اور بدتمیز لوگوں کے سب سوالوں کو. کا کوئی جواب وہ نہیں نہیں دیا. نہیں وہ نہیں نہیں. کدھر چلا گیا شہنشاہ یہ وان چلا گیا. بمبیسٹک کی حرکت تھی. اس نے مجھے کہا تھا نیچے سے اٹھاؤ، میں تو اٹھا ہی نہیں رہا تھا. اس نے گالی نکالی ہے، میں پیچھے گیا تھا، کیا ہوا؟ اور نہیں، گالی نہیں نکالی. وہ بندے جو اس قسم کے لوگوں کے منہ نہیں میں لگتی، میں نہیں دیتی ان اچھا کے کرتے ہیں. سوالوں کا جواب. ہاں دبا کرو، لعنت بھیجو مرد اس. کس لیے دیں جواب ان کو. ہوں، ہاں بالکل. جو بدتمیز اچھا لوگ ہیں ان کو یہ جواب دیں بس. صحیح ہے، لیں جی، موقع سب کے پاس کھلا ہے. آدمی سوال فوری جواب، نقد و نقد. کوئی بھی کسی کے پاس سوال ہے ادب سے نیچے لکھیں، جواب ہم دیں گے. اور ماشاءاللہ بڑی اچھی محفل ہے، اور خاص طور پر یہ سوالات ظہیر احمد بھائی کے اکثر لکھتے تھے، وہ ان کو جواب نہیں نیچے ملتا تھا، کیا دے، نیچے والا ان ایک کو جواب سوال مل لکھ گیا. رہا ہے بھائی، اس کا جواب میں دے دوں. جی اللہ تعالیٰ نہ کسی کو سور بناتا ہے انسان سے، نہ بندر بناتا ہے. وہ ساری خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. جہاں کہا گیا جاؤ ہو جاؤ ذلیل بندر،
कुरान करीम में, वो सिर्फ इसलिए कहा गया है कि बंदर की खसलतें तुम में हो जाए। अच्छा मोहम्मद सैन भाई, ये एक बहुत बड़ा मसला आजकल आया हुआ है जो कि माहौल का इतना असर सतही है, नहीं है माँ कुरान बाप करीम अपने जितना सतही हम लोग ले लेते हैं। ये अलीमत भाई मोहम्मद अब सैन आपकी साहब, बारी है, आदिया जी ने मुकम्मल कर ली है, अब आपकी बारी है, आप सवाल करें। मोहम्मद सैन भाई, आजकल एक जी जी मसला बड़ा आया हुआ है जो ज़माने में इस वक्त जो मुआशरे में जो बुराइयां चल रही हैं, माँ बाप बच्चों की तरबियत नहीं करते और उसकी वजह से तलाक़ें बहुत बढ़ रही हैं, लड़कों की जो हरकतें हैं वो बहुत बुरी हैं। इस अच्छा सिलसिले में अच्छा, मेरा ख्याल है तवज्जो करनी चाहिए। अली भाई आपके घर तो में भी तलाक हो गई है, आपने दे दिया अपनी बीवी को? नहीं, देखें मैं तो हादिया मुआशरे जी, की बात कर रहा हूँ, हादिया जी वो मजमूई बात कर रहे हैं, इल्मी महफिल है, मैं तो उनका मजबूरी सवाल ले बात कर लें, रहा हूँ कि उसके ये बाद एक बड़ा मजमूई बात का जवाब दें। अलमिया है इस वक्त माशरे का कि माँ बाप तरबियत नहीं कर रहे, लड़के जो हैं वो गैर तरबियत याफ्ता हैं, जिनकी वजह से जो है तलाकों का रेशो बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो इसके बारे में उस क्या ख्याल है? सिलसिले में क्या तो बहुत अच्छी नजर से मेरा ख्याल है कि जवाब लगी है। इस तरफ ठीक है, तवज्जो करनी आ चाहिए। गया आगे आपका कहाँ गई हादिया जी? हादिया जी में तशरीफ ले गई हैं। हुसैनी साहब, मैंने ऐसी महफिल नहीं देखी पहले, कमाल हो बड़ी गया, एक, बहुत एक, एक आरजू थी कि ये माहौल देखें, आज दुनिया ने ये विटनेस किया है। हादिया बाजी मौजूद हैं और उन्होंने सवाल आता था, एक फिक्रे में सवाल का जवाब, सवाल फातिहा। नहीं, बहुत मुख्तसर जवाब देंदे ने और बड़ा अच्छा, उन्हें तो फायदा उठाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप पीछे थे तो ये जो है ना हमारे जहीर अहमद भाई, मुफस्सिर कुरान है जहीर साहब, हाँ, वो फरमाते हैं, उन्होंने अक्सर नीचे सवाल लिखते हैं तो उनके सवाल को कोई टच करने की हिम्मत नहीं करता, सवाल बड़ा मुश्किल होता है उनका हमेशा ही, तो बड़े लोग घबराते हैं उनके सवालात से। वो लिबास वाला भी सवाल करते हैं, तो बताओ फिर लिबास कैसे उतरा। जो उन्होंने एक नया कुरान शरीफ से सवाल लेके आए और नीचे हवाला भी लिखा है उन्होंने। उनका सवाल था कि अल्लाह की ऊंटनी हो सकती है, तो बताओ गाय क्यों नहीं हो सकती? तो इसका जवाब इतना खूबसूरत वादे एक लाइन में हादिया बाजी ने दे दिया। उन्होंने कहा कौन कहता क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह की ऊंटनी भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, मच्छर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, सारा कुछ ही अल्लाह का है। चले खत्म। तो इतने वादे सवाल के इतना वादे जवाब मैंने तो आज तक नहीं देखा। कोई भी लफ्ज ऐसा ना लिखें जो किसी के खिलाफ नफरत अंगेज हो, खा वो किसी पेशवा के खिलाफ हो, खा किसी आम आदमी के खिलाफ हो, वो सारे ही लफ्ज यहाँ काबिल कबूल नहीं है। यहाँ सिर्फ अच्छे लफ्ज लिख सकते हैं, बुरे लफ्ज नहीं। जी जी मोहम्मद हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम टॉक मास्टर भाई, खुश आमदीद, जी आया नो, मरहबा, आओ तशरीफ ले आओ। ये मलक शहनशाह को एक्चुअली क्यों उतारा गया है? असल में जो हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थी वो अनकंफर्टेबल थी और वो कह रही थी कि नीचे से सवाल लिखें, जो अहमदी हज़रात ऊपर हैं वो ऊपर आ जाएं और वो नीचे से सवाल लिख दें। तो मैंने गलती से शहनशाह वान साहब को पिक कर लिया था बमैस्टिक साहब के कहने पर, लेकिन वो अनकंफर्टेबल थी, तो मैंने फिर उनको कहा कि हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, ये हादिया बाजी तशरीफ ले जाएंगी तो आप मोस्ट वेलकम, हमेशा आप आएँ, जब मर्जी आएँ आप तशरीफ लाएं। तो हादिया बाजी की वजह से तो फिर हमें थोड़ा सा उनका भी तो ख्याल है ना, वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे। चले ठीक हो गया, समझ आ गई। जी जी, और कोई इल्मी बात उन्होंने माइंड नहीं किया, शहनशाह साहब ने वो मेरा उन्होंने माइंड बिल्कुल नहीं किया होगा मेरी बात का। इल्मी और अगर उनको पता गल भी है। करनी है ना तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। नहीं, ये अपने मुर्तजा भाई जो है ये किस